Okay, now I'm Yes, recording this yes. session. Now I'm recording this session. Mhm. So today we're going to be working in our class number 7, as I was saying before. It's going to be a class. We are going to be starting rounding up, like rounding up. It means like closing, like giving it shape, right? We're going to start to like polishing, like puliendo our English competence because it's the last part that we're going to see. So today we're going to start with a reading, with a short reading, but it's a reading in an English which is called slang. Have that term, that word in your mind, and we are going to explain it later, but have it in your mind, slang. Anybody has any idea what is slang? ¿A qué le suena, no? Have any ideas about what is slang? It is like idiom or something like that, like a says, I think. Okay, it makes part of the idioms and sayings, which is, idioms and sayings, So like expresiones idiomáticas y dichos, ¿no? But all of that, it makes part of the slang. The idioms, similar to when we in Spanish say, I don't know, like cuando el río suena, no me acuerdo qué es lo que sigue, but all of those kind of expressions are part of the culture. Some of the expressions that we have here in Colombia are not the same as that what they have in Mexico, for example. And it's the same in Spanish, but it's not the same culture. So the slang, it's a register. It's like a variation of the language, ready? According to the culture. For example, if we are here in Cundinamarca, especially in Bogota, we're going to listen a different slang that if we go to Medellin and we listen to the slang in Medellin, or if we go to the rural area where Daniel lives, probably the slang is different, right? So, for example, here in in Bogota, I don't know if in Medellin happens the same. I think no, but we call everybody, the person from the bakery, the person from the drugstore, it's Bessie, no? So it's Bessie para arriba, Bessie para abajo, right? It's part of our slang. Eso es parte de nuestro slang, right? Or for example, I don't know, the Colombians in special, we called our friends parcero, parcero, it's a special part of the slang. Or for example, expressions of the old people, no? When they say, for example, the slang of the mothers, like los cucos. Do you know what are the cucos? What is the meaning of cucos? Los calzones. Los calzones, ¿cierto? Pero Sí. it's the way that the people from a special time call it. So that's part of the slang of the different people. So the slang, it's going to be very specific. It's very specific because it depends on the culture and also on the age of the people. For Cucos, example, calzones, yes, panties, exactly. A ese. lot of different Ujú, words, no? mm. But so the slang, it's going to depend on the age of the person. For example, the slang that I have, that I am a person of 31 years old, is not the same slang as a person of 15 years old, right? For example, in the expressions that they use are have to be with a lot of psychological expressions, no? So the people in these times, they have a different slang than the ones that we have. If you are a 90s kid or a 90s, yes, the kids that were born in the 90s, 91, 92, 93, 93, the slang is different from the slang of the people, of the boys of the 2000s. ¿Cierto? Es diferente de los niños de los 2000. And it's different from the 80s kid. So the slang is going to be very specific. Every single language, todos los idiomas, every single language in the world has two different forms. We have the standard form, we have the standard register or the standard variation. It's the normal one. It's the formal one. It's the one that you speak in the office, with your boss, with your employees. Yes, it's the formal one. And confronted with the slang.
The slang, of course, it's the colloquial one, it's the casual one, but it's also the daily speaking. Ready? It's more casual, it's more informal, ready? But at the same time, it's more popular because it's the language that the people speak in the street, in family, right? For example, I don't know, in some families, they call to the mother of the family, they say, la cucha, ¿cierto? Not in all families, in some families. So that's why the slang is very specific. Spanish has slang. English also has slang. So depending if we are living, bueno, this is more or less a map, muy a grosso modo, this is more or less like a map of the United States, more or less, right? It's divided into, for example, the East Coast. East Coast, it means New York, Florida, Boston, Orlando, well, all of that, ready? And the West Coast, o sea, California, San Diego, Los Angeles, Washington, no sé qué. The slang that they have is different in the West Coast and different in the East Coast. It's like talking about the slang of costeños and the slang of, I don't know, cachacos or paisas or whatever. It's different, right? So that's important that you understand. Es importantísimo que aprendamos a diferenciar, right? ¿Por qué? In English, when we study in a classroom like this one, cuando estudiamos inglés formalmente, what we study is the standard English. We study this, the standard English, es lo que se estudia, ¿sí? El estándar, el general, right? It's very difficult to study the slang because it's very specific. El slang casi nunca se estudia porque es muy específico. Por lo tanto, si estudiamos el slang del West Coast, pero ustedes van a ir a viajar a Florida, pues no les sirvió de nada. ¿Mm? O si estudiamos el slang de London, que al otro lado del charco, ¿cierto? Right? They're in United Kingdom, right? Here it's London. Si estudiamos el slang de London, pero ustedes van para California, pues no les sirvió de nada, ¿ready? Entonces, the slang is something that it has to be vivencial. O sea, it means by immersion. Slang is something that it's learned by practicing, not by studying the rules because it doesn't have rules, no tiene reglas. Es simplemente el uso diario que se le da en un lugar específico. ¿Listo? Con todas sus variaciones, con todos sus errores, con todas sus palabras creadas, con todos sus pa' qué, ya, pa' acá, pa' no sé qué. Todas esas cosas hacen parte del slang. ¿Listo? Entonces, it's important that we understand that part. Lo que hemos estudiado hasta el momento, todos los 5 niveles, ha sido básicamente esto. Standard English. ¿Mm? Pero the Standard English is necessary to understand the slang English. Si tú no entiendes el estándar, menos vas a entender el slang, que es mucho más enredado, ¿cierto? Entonces, the Standard English is basic, but it's necessary to understand the slang English. Hmm? Right? Entonces, that's why we spend so much time studying Standard English, because it's the necessary thing to understand the slang. El slang lo aprenderás cuando llegues a vivir a London, a Sydney, bueno, depending the place. So it depends on the place. Okay, very good. So, hasta ahí, guys. Any questions? Es como una parte como introducción histórica, but questions about the difficulties, problems? No, teacher, no question. Okay, so we're going to start here reading some things, right? Over here, that's it. Listen, my dear baby, help me please with the first part from here until the first period, hasta aquí. Okay. English ain't, no sé cómo. Difficult acts, yeah, yield, think it's a matter of practicing what you learn. Good, thank you. So, Yeah, English yeah. Teacher, ain't... ¿cómo se pronuncia esto? Esta palabra nunca la había visto. Which one? Después de Ain't? English. Ain't. Ajá.
Ain't. Pronuncia ain't. Y muy bien, tú dices, profe, nunca la había visto. Vamos a ver por qué nunca la habías visto. Y ahorita lo vemos en un segundo, right? Dale. Listo. Pau, help me with the next part until the next period. Hasta acá. People gotta be aware of the importance of using the language every day. Mhm. People gotta be aware of the importance of using the language every day. Okay, very good. Listo, good, good, good. Danny, help me from there until here. If you wanna be fluent, you gotta find someone to talk with, but entirely in English. Exactly. If you want to be fluent, you gotta find someone to talk with, but entirely in English. Very good. And Hannah, the last part? ¿Desde dónde, teacher? The last part from here until Ah, here. okay. If I was you, I would take every chance to use the language, whether in casual and formal situations. Very good. That's it. Ready? So during the text, there are many different words that we say like, ¿qué es eso? I don't understand. Guys, questions on vocabulary? Do you have any questions on vocabulary on this text? Some words that you said, I don't understand that word? Maybe? No? All of them clear? Waiter, Weather, this one? Okay, very weather good. is Muy bien. Any other? No? Everything is clear? Sí, seguros, no problem. Bueno, muy bien, very good. O sea, si ustedes entienden esto, significa que ustedes entienden slang. Este texto no es escrito en inglés normal. Este texto no es escrito en inglés formal, en estándar. Está escrito en inglés slang general. ¿Sí? Expresiones como, por ejemplo, ain't, gotta, wanna, Bueno, ajá. y'all, ya. Eso no hace parte del inglés estándar, hace parte del inglés slang o del inglés de uso diario. ¿Sí? Entonces, bueno, whether sí hace parte normal, whether it means whether in casual and formal es como tanto en estas como en las otras. ¿Ready? Entonces, whether it means tanto en estas como en las otras. ¿Ok, Paul? okay, teacher. Listo. Ain't, for example, it's the negation of the verb to be. So when I say ain't, it's the same as saying isn't, or aren't, o I'm not. Es simplemente una forma de hacerlo más sencillo. En vez de decir she isn't, pues digo she ain't. Pero ain't funciona para todos los pronombres, entonces no tengo ni que cambiarlo. I ain't, you ain't, she ain't, pero recuerden que es slang, o sea, es muy informal. Si yo voy a usar ain't en una reunión de trabajo, se va a ver muy mal, ¿cierto? Es como si yo le dijera parcero al jefe, se va a ver muy mal, right? Entonces, this English, it's easier, es más fácil, obvio, después de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no respeta las reglas. Las reglas gramaticales, pues, no importan acá, ¿sí? Pero, of course, it's informal for casual situations, not for formal situations. Una entrevista de trabajo, of course not. Una reunión de trabajo, of course not. Una reunión con, no sé, el jefe, el suegro, el doctor, of course not. Right? Listo. Then we have other reductions, like, for example, gotta. What is the meaning of gotta? Se vieron que no tienen preguntas, así que supongo que lo entienden todo. What is the meaning of gotta? No, ni idea. Sí, que sí tenían Tener, preguntas. tener algo. ¿Tengo Tener que? que, muy bien, excelente, Pau. Gotta, it means have got to. Ready? Have got to. Y It buscándolo means sale tener tengo que. que. Exacto, es una Tengo que. obligación, Ajá. tener que, have got to. ¿Listo? Entonces por eso dice como, you gotta find, tienes que encontrar a alguien. What is the other one? Hay otra gotta por ahí. Yes, people gotta be aware. La gente tiene que estar consciente de la importancia, right? People gotta be aware, ¿sí? Si yo lo hiciera de una manera más formal, uso esto.
People have got to be aware of no sé qué. You have to find somebody to. Es lo mismo, pero hacerlo de una manera más sencilla. Lo mismo wanna. What- Por eso se utiliza el lenguaje formal, digámoslo, como cuando se hace un tipo de escritura, o sea, llámese libro, o algún tipo de columna que se escriba, porque pues lo va a leer mucha gente, y si pues, por ejemplo, si acá hablamos, como hablamos acá en la región, digámoslo así, y lo escribimos tal cual con esas jergas, pues no lo van a La gente no lo entender, va a quizás entender. en otra, ajá. Exactamente. That's it. ¿Ready? Estos slangs que tengo acá, wanna, gotta, y'all, son muy generales, o sea, que todo el mundo los entiende, ¿sí? No es difícil, pero hay otros mucho más específicos que sí no se van a hacer tan claros, ¿ready? Entonces, por ejemplo, wanna, what is the meaning of wanna? Quiero, querer. Exactly, so it's a reduction of want to, right? So you said, ah, okay, very good. So it's easier. Es más fácil decir wanna que decir want to. Por dicción, por pronunciación, es mucho más sencillo, ¿cierto? Pero it's not correct, right? Listo. And for example, what do you think is this y'all? Y'all. Y'all, todos ustedes. Todos ustedes, muy bien, Dani. You all. It's a reduction of these two words. And this ya, it's simply a reduction of ya. Yes? So you, right? That for, especially for the Black population of United States, Jamaicans, Africans, is easier to pronounce ya, right? They don't pronounce too much the you as the Latin Americans, Mexicans, Colombians, all of us, but they pronounce like ya. So it's also some part of the regionalities, ¿no? Bueno, guys, entonces, hasta ahí puede que no hayan entendido exactamente las palabras, pero el mensaje en general se entendió, ¿cierto? Más o menos está claro el mensaje del texto, o more or less, questions, Yeah, it is clear. it's clear, ¿no? So it says, English ain't difficult. O sea, English is not difficult as the people think or as you'll think, right? It is a matter, es cuestión de, it's a matter of practicing what you learn. Practice and practice, lo que siempre les digo, practice, 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 right? People gotta be aware, tienen que estar conscientes. People gotta be aware of the importance of using the language every day. O sea, tienen que estar conscientes de qué? De la importancia de using the language every day. If you wanna be fluent, you gotta find someone to talk with. Tienes que encontrar a alguien para hablar, but entirely in English, right? If I was you, por ejemplo, aquí tenemos un error gramatical. Digo, if I was you significa si yo fuera tú. Aunque por ahí alguna vez vimos que en realidad la expresión es if I were you. Ready? Normalmente uso if I were you, si yo fuera tú, siempre con were. Pero hay personas que lo usan con was, no respetan la propia regla. That's it, it's the same. Se llama uso lingüístico, o sea, puede que lo diga mal, pero así es como se dice. Así es como lo dicen en ciertas reglas, en ciertas regiones, perdón. So it's a mistake, but it's part of this, ¿no? Entonces, if I was you, I would take every chance to use the language, ¿no? Whether in casual and formal situations, tanto en situaciones formales como casuales. Que vino un amigo de no sé dónde, bueno, aproveche y practique. Que vino el empleado de no sé dónde, bueno, aproveche y practique. Que estoy en una reunión de trabajo y hay un, aproveche y practique. ¿Listo? Entonces, that's the message of the text. As you can see, the message is not perfectly written, no está perfectamente escrito, tiene errores, pero el mensaje en general se entiende. ¿Ready? Entonces, de esta manera misma, de esta misma forma, quiero que ustedes piensen en cuando ustedes hablan. Cuando ustedes hablan, es más o menos como un slang, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos saltamos algunas reglas, porque hay otras que no nos acordamos, porque hay verbos que no recordamos, porque hay auxiliares que no usamos, ¿cierto? Entonces, piensen en que lo importante no es tanto la formalidad, la estructura perfecta del texto, ¿cierto? Sino que usted logre transmitir la idea que quiere. ¿Mm? Obvio, es importante que usted sepa la estructura general
para poder al menos dar una idea de la idea que quiere, si no la idea va a quedar volando. Pero no se fije tanto en los detalles. ¿Por qué? Porque los detalles mínimos la otra persona probablemente no los va a notar, ¿sí? Y sí, digamos que va a ser un problema a la hora de que usted se sienta avergonzado de haber cometido ese error, pero realmente es un error que nadie notó. Entonces son detalles muy pequeños que no vale la pena ni corregirlos ni retomarlos, siempre y cuando la idea en general se pueda transmitir. ¿Listo? ¿Ready? Bueno, eso in terms of slang, en términos de slang. But sometimes we have to see the other face of the coin, right? O sea, la otra cara de la moneda, right? So we have to see it, for example, when we talk about subject and verb agreement. See, subject and verb agreement, it's an expression, yes, that it means that for a singular subject, para un sujeto singular, of course, we have a singular verb, ¿cierto? And for a plural subject, pues we have a plural verb, right? O sea, depending the auxiliary or depending the time that we have, yes, it can change, right? For example, if we say, I have or I has, which one is correct? I have. Obvio, I have, right? Because it's the correct one. But if I say it have or it has? It has. It has, because it's the third person. It's singular subject, so we have a singular verb. Ready? Okay, now what about if we said, my family? My family have or my family has? Has. Has. Pero ¿No sería Dani, have? y si mi Have. familia, no sé, ahí me confundí yo, ¿qué hago? Porque no sería yo, yo tengo mi familia, sí, porque si no sería ellos tienen, no sé, sí, no, para mí sería have, Para para Billy mí, sería have. para mí Para sería Dani have. sería has. Pau, ¿tú qué dices? What do you think? Have también. Have, ok. Pues resulta que mi familia sí está compuesta por muchas personas, ¿cierto? Son como 20 personas. O sea, yo iría a ellos, ¿sí? Pero resulta que mi familia es un solo grupo. Entonces, ese grupo es it. Por lo tanto, es my family has. Entonces, obviamente, la mayoría de veces es muy sencillo descubrir si el verbo es singular o plural, pero no siempre. It depends. ¿Ready? In standard English, not in slang, in standard English, we have certain expressions that are going to help me to know if it's singular or plural. For example, if we have an expression with one, no one, someone, anyone, if we have individual expressions, every or each, ¿cierto? Todos o cada uno, ¿cierto? O if we have fraction of non-countable nouns, por ejemplo, 1/3 of the money, que no es contable, 1/2 of the time, que no es contable, 2/4 of population, que tampoco es contable, ¿cierto? In all of those cases, the verb is going to be singular. O sea, si es un auxiliar, por ejemplo, have, vamos a usar has. Si es verb to be, sería is, ¿cierto? It means like in third person. Sería como hablar de he, she, it, o sea, singular. Right? For example, in my house, no one has green eyes. Yes? Aunque esté hablando de muchas personas, en realidad estoy diciendo que ninguna de ellas tiene, ¿cierto? No one has green eyes. So that's it, with has. Or for example, in this classroom, everyone, or yes, let's say everyone is from Colombia. Yes. El verbo es singular, right? Aunque esté hablando de 5 personas que vemos acá en este salón, ¿cierto? Lo individualizo porque tengo
expresiones como estas. No one, someone, every, each. Or because I'm talking about plural, like 1/2, 2/4, 1/2, but of something that it's not countable, de algo que no es contable. So for example, I could say, no sé, 1/2 of the time is for meditation, for example. 1/2 of the time, la mitad del tiempo, yes? Y 1/2 of the time, pero como es del tiempo, algo que no es contable, 1/2 of the time is for meditation. Right? Entonces, in these three cases, we're going to have verbs which are singular. Ready? The next one, yes, after that, después de eso, we have others which are always plural, siempre plural. For example, fractions but not countable, but with countable nouns. For example, 1/3 of the houses, un tercio de las casas. Right? 2/4 of the people. 2/4 de las personas o de la gente. 1/2 of the cars. Yes, un medio de los carros. All of them are going to be plural. So in that case, the verb is plural, no? 1/3 of the houses are blue. Un tercio de las casas son azules, right? Are blue. Or 1/2 of the cars are taxis, for example, no? So, but the verb to be, it's plural, right? Or 2/4 of people have two jobs, for example, dos trabajos, right? In that case, the verb that we're going to use, it's going to be plural, okay? It's going to be plural. So depends on that, we are going to have subject and verb agreement. Esto especialmente para el inglés estándar, right? Cartas, cualquier contexto formal, tenemos que respetar esta, right? And then we have others which are collective nouns and quantifiers. In that case, depends on the word that it's afterwards. For example, we have every one of my friends. Yes, in that case, I am individualizing, and countable noun. So it depends. If I am having plural, normally I use plural. But for example, in that case, we have every one of, I can also make it singular. Ready? Every one of my friends is studying, no sé, medicine or something like that. Many people are because it's plural. Ready? But if I say, for example, plenty of time is for meditation. Is because it's time, not countable. Some time has to be, no sé qué, has to be but has because it's time. But if I say, for example, some friends have to, because it's friends. Entonces, in that case, when we have these collective nouns and quantifiers, I am going to have to check if it's countable or not countable, if it's singular or plural. If it's countable or not countable, it's going to tell me if it's singular or plural. Remember that the non-countable nouns siempre serán singular, plus the countable nouns can be singular o can be plural. Pueden ser singulares o plurales, depende, pero los no contables siempre serán singulares. Entonces, si yo digo time, money, water o lo que sea que no sea contable, pues ya sé que voy a usar un verbo singular. ¿Qué tal hasta ahí, guys? Sé que es un poquito como enredado, como que mucho vocabulario, muchas expresiones, pero ¿qué tal? Any questions, difficulties or problems? Me genera a mí la duda con everyone y each of. Muy bien, very good, honey. Each of and everyone. Each, usually, it's going to have countable nouns. For example, each subject. No sé, cada materia. Right? But for example, if I say, for example, let's say, each of let's say, each of the
no sé, let's say each of the students. In this case, we are having each one individualizing, right? So each subject is, I don't know, is important, right? Each one of the students, you have the two options. See, it's even individualizing, but the object, it's plural. So you can say each of the students have the possibility to blah, blah, blah. Or each of the students has the possibility to blah, blah, blah. Normally, we use the singular one, but it's also possible to have a plural because at the end, the subject is plural. Ready? But normally, we continue to use singular because it's each, o sea, individualized. Ready? That's the same with everyone. ¿Sí? That's it. Tipo, más o menos, more or less. Mm, más o menos, porque entonces, ay sí, perdón, hablo en español. No worries. Dice, si cada uno de mis estudiantes también podría utilizarlo con every one of, ¿sí? Every one of O my sea, de que students. depende de que yo pueda utilizar uno u otro, o ya depende de mí. Aquí, cuando uno usa el of, el segundo o el objeto siempre va a estar singular. Por ejemplo, every student. Ahí no puedo decir every students, sino every student. Pero No, o aquí, sea, en el caso de every one of the students o ¿qué? Age of students, a esos dos me refiero, o sea, los utilizo de sí, that's why, acuerdo. sí. O sea, es the same, pero en este caso, al incluir of, tengo la posibilidad de incluirlo plural. Y al incluir el objeto plural, tengo la posibilidad, depende de ti, de usar el siguiente verbo singular o plural. Normalmente se sigue usando singular como acá, pero al tener un objeto plural, por ejemplo acá, every one of my friends, también se puede usar plural. ¿Sí me voy a entender? O sea, por la expresión como tal, every o each, se usa singular, pero tienes la posibilidad de usarlo plural porque aquí en este caso el objeto sí es plural, a diferencia de el anterior que siempre era singular. Ok, teacher. ¿Sí? Listo, my dear. Very good. Any other question? Any other thing that it's not clear? No, everything good? Listo, very good. That's great. Then, of course, we're going to have some collective nouns. They are not common, but some of them, yes. Well, for example, we're talking about men. It's plural. So we would say a band of men. A band of men are, no sé, terrorizing the city. Porque son varios, ¿cierto? Pero resulta que es a band. Entonces también podría decir a band of men is terrorizing the city. It's exactly the same as every one of or each of. I can do it both because the object is plural, el objeto es plural, but the collective noun it's just one. Ready? Actually, something similar to the expression of my phone. Bueno, let's see. I am going to require you to give me an example. The first example that comes to your mind with the verbs and the expressions that I'm going to have here. Ready? So, for example, I'm saying, the minority of Colombians. The minority of Colombians. Lo primero que se les venga a la cabeza, whatever, the first thing that comes to your mind. The minority of Colombians. ¿Será que es un verbo plural o singular? What do you think? I don't know, maybe the minority of Colombia is Euron people. Momento. Euron people. The minority, Danny. Minority. Okay. The minority of Colombians is Euron people. Is what, sorry?
like Europe, Europeos, Okay. The minority of Colombians is European, European. European people, Okay. Very good. something like that. Okay. Yeah, cool. Yes. The minority of Colombians is, porque es la minoría. Pero si son Colombians, también puedo decir the minority of Colombians are Europeans or European people. Yes, both for the same reason. Es un grupo, es un sustantivo colectivo, pero de un contable. Ready? But what about if I say the majority of the money? Lo primero que se me viene a la cabeza, the majority of the money. Con cualquier verbo que se les ocurra, whatever. It's made for rich people. The majority of the money is what, Danny? Again? It's made for Uh-huh. rich people. Is made for rich people. Bien, very good. ¿Mm? Guys, pregunta, ¿is it possible to use are? Así como acá lo hice también, ¿es posible acá usar el are o no? Yes, no? No, Why not? because I think that the majority is, yeah, that's like the first one subject, right? But the money always is like a uncountable noun, right? So is obligatorio. It's That verb mandatory, mandatory. is mandatory. The verb is with this kind of nouns. Exactly. So it is mandatory that the verb is singular. O sea, is. Ready? Muy bien, Daniel. Excellent. Very good. Mm. What about, Paul, if I say every day? Lo primero que se te venga a la cabeza. Every day. Every day. Bueno, I'm going to help you with some. Every I'm day. thinking, teacher. Dale, dale. Every day are or every day is. Every day are or every day is. No solo Pau, también Ana, Vivi. Is. Is Every day is, ¿cierto? It's every individual. Every day is, no sé, a new opportunity, for example. Opportunity. Hmm? But what happened if I say, sorry, if I say every one of my days is or are? Are Danny says are, okay. ¿Sí o no? ¿Qué dice? O is. is ¿Is? Bueno, pues este es el caso donde puedo usar cualquiera de los dos. Recuerden que everyone of es everyone está individualizando, pero de un sujeto plural. Entonces aquí no estaba plural, aquí era solo everyday. But here is every one of Eso my le iba a days. decir que cuál era la diferencia si arriba era solo, o sea, era plural y abajo, pues, y abajo estaba siendo singular. En este caso, si arriba era is, cambiaba a are o se podían usar No, los aquí ambos. solamente is.
¿cierto? Every day is. Ok. Aquí are no se puede. Pero aquí sí Ujú. podemos usar los dos. Every day is, every one of my days is a new opportunity. O every one of my days are new. Obviamente cambia también un poquito el complemento. Every one of my days is a new opportunity. Igual que el de arriba. ¿Cierto? But if I say plural, every one of my days are, ya no voy a usar a, ¿cierto? Are new opportunities. Right? Entonces, remember, esa es la misma pregunta que estaba haciendo Pau hace un rato, que es ¿cuál es la diferencia entre every solito y every one of? Each y each of. Son collective nouns a diferencia de individual expressions. ¿Listo? ¿Qué tal, guys? Questions, difficulties, más clarito esta parte de estos dos. Sí, teacher. Sí. Yes. Listo. Pau, más o menos, good. Yes, teacher. Muy bien, very good. Listo. What happened if I say then opportunity like, let's say 3/4 of Colombians. 3/4 of Colombians have or has. No sé, has 2 jobs. What do you think? 3/4 of Colombians have or has 2 jobs? My God. Has. Has. Para mí, Okay. has. Any other opinions? Have. Have. Bueno, es que no sé, porque depende del of, ¿no? En este caso, como tal, ambas fracciones tienen of. ¿De qué depende? Ajá. De lo que hay después del of. ¿Mm? Entonces, ¿Colombian será Ah, contable o no contable? O sea, colombianos como tal, ¿seramos contables o no contables? ¿Se contable. acuerda del ejemplo que usted nos colocó ahorita de que éramos, o sea, que eran varios familiares, pero, espéreme, profe, qué pena, espéreme. Bueno, en este caso somos contables, ¿cierto? Entonces, como es una fracción más algo contable, vamos a tener plural, ¿listo? Entonces, 3/4 of Colombians have 2 jobs, right? ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos contando las personas por aparte. Entonces, 3/4 of Colombians have 2 jobs. But what happened if I say 3/4 of Colombian population have or has 2 jobs? What do you think? In this case would be has, ¿Por qué and why? because Colombian population is not countable. Exactly, mate. Because when I say population, ya no estoy hablando de los colombianos, sino de la población colombiana. La población colombiana ya no es contable. Digamos que no digo una población, 2 poblaciones, 3 poblaciones. No, it's population in general. Contable si lo vuelvo en colombianitos uno por uno, pero cuando digo population ya se vuelve no contable. Por lo tanto, ya volvemos acá, fractions más not countable, siempre será singular. Entonces, 3/4 of the Colombian population has 2 jobs, right? Entonces, guys, it's very important that you notice if it's countable or non-countable, right? If it makes sense or not, si te hace sentido que, digamos, yo diga, por ejemplo, no sé, someone here is or are responsible. Responsible. Alguien aquí es responsable. Siendo que me suena es. What do you say? Someone here is or someone here are. ¿Sí? Are. No sé. Are responsible. What do you think?
Is. Eh, Of course, someone here is because it's individual, ¿no? It's expression individual. Alguien aquí, no sé quién, pero una persona. Someone here is responsible for bla, bla, bla. Entonces, guys, it has to make sense, tiene que hacerle sentido, of course, ready? It's pretty important that you notice this part, especially for the formal context. For the slang, doesn't matter. Para el slang, realmente no importa si ustedes usan plural, singular, es algo que nadie va a notar, pero sí lo van a notar en una reunión formal, en una carta de trabajo, en un email formal, en todos esos contextos donde la gente se detiene, como digo, Vivi, a mirar la forma del lenguaje, ahí sí lo van a notar, right? So in that case, all of these rules are basically more important for the formal context. In the informal context, okay, it can happen, but for the formal context, it's much more. Ready? Guys, it was a simple class, era una clase muy, muy sencilla, really. It was like an introduction, una introducción pequeña, o más bien una conclusión sobre qué es el inglés en el día a día, ¿sí? No es realmente el mismo inglés que usamos en el salón, y por eso cuando llegamos a hablar con alguien, ¿cierto? Decimos, sí, pero esto yo no lo vi en clase, esto no me lo enseñaron en clase, ¿cierto? Como que, pero yo esto nunca lo practiqué. Es que es un inglés un poco diferente, es que no es el mismo inglés, pero necesitas este inglés para entender ese inglés, ¿sí? Por lo tanto, es importante que no se frustren cuando lleguen y digamos, se encuentren con ese inglés de la calle, o pues no digo de la calle como burdo, sino el inglés diario, el inglés de la vida real de la gente, ¿sí? En una serie, en algo así, pueden verlo más fácilmente. ¿Listo? Entonces, guys, pues es una invitación a que no se frustren, a que sepan que ustedes igual tienen bases muy buenas para poder entenderlo, pero que es una cuestión de tiempo. Que así como cuando llegaron a mis clases y al principio de pronto era como, uy, no le entiendo bien, y se van acomodando al acento que tengo, de igual manera lo van a hacer con una persona que sea americana, británica o lo que sea, va a suceder de la misma forma, se va uno acomodando, acomodando, lo escucho y lo escucho hasta que le entiendo qué es lo que quiere decir. ¿Listo, guys? Questions, difficulties, problems, preguntas, dudas, questions? No question, teacher. teacher. No, all fine. Listo, guys, muy bien. Entonces, pues nos vemos el jueves en la segunda clase de la semana 7. Y ya, that's it. Igual a las 8. So, que me les vaya muy bien. See you later, alligator. See you soon. Bye, teacher. Have a Bye good night. bye. You too Bye. have a good night, Danny. Teacher.